Da li svi mogu da vide Binu? Gospođa sa leve strane u prvom redu, veoma malo iskosa, verovatno, pogled. Mene iz profila vidite. A gospođa u prvom redu, vi imate frontalni pogled. Savršen. A gospođu u četvrtom redu, vi čak vidite malo i statu Afrodite. 3 različite perspektive. Svako od vas ovde večeras takođe ima jedinstvenu mentalnu perspektivu. Jedinstvenu mešavinu talenata, veština, uverenja, ukusa, DNK sastava, okruženja u kojima ste odrastali. Jednom rečju, svako od vas ima jedinstven pogled na svet. Moje uverenje je da upravo taj vaš jedinstven pogled na svet ujedno i vaša najveća snaga. Ja sam odrastao u porodici u kojoj je muzika oduvek bila jako važna. Moja majka dan danas ne može da ode u operu da se ne završi u suzama. Otac je bio i ostao moj omiljeni kompozitor, ali i inovator, može se reći i pionir. Osnovao je prvu privatnu kompaniju za zaštitu autorskih prava u bivšoj Jugoslaviji. Kao mali sam išao na njegove svirke i slušajući njegove nastupe upio sve što je on radio. Evo nas dvojica na novogodišnjem nastupu u Savezu kompozitora, 83. godine cirka. On na gitari, a ja na bubnju, varjače i šerpe i lonci. 10 godina kasnije i dalje sviramo, sada već obojica na pravim instrumentima. I sada u to neko vreme moj bend Shaza La Kazoo je počinjao da stiče određenu popularnost u beogradskim underground krugovima. I krene gradom da kruži nekakav trač, da sam ja najbrži gitarista svoje generacije. I ja prenesem taj trač mom ocu, misleći da će biti ponosan na mene. On se samo ustremio ka meni i rekao, sine, ti nisi konj. Mi nismo na konjskim trkama ovde. Ti imaš jedinstveno iskustvo na ovoj planeti i tvoja dužnost je da preneseš to iskustvo na slušalca u najiskrenijem i najčistijem mogućem obliku. Tako da prestani da drljaš te skale, izađi u grad, iskusi nešto. Neka ti nekad tamo slomi srce. Vrati se kući, napiši pesmu. To je umetnost. Najbolji savjet koji sam ikad dobio. 4 godine kasnije, prvi dan na muzičkom konzervatorijumu u Americi. Zatičem se u sobi sa 17 gitarista. Svi sviraju jednu istu kompoziciju koja nam je prethodno zadata i ja tu shvatam da sam ja zapravo na audiciji. Najbolji gitarista odlazi u top ansambl i dobija najveću stipendiju. Drugoplasirani odlazi u ansambl broj 2 i tako dalje. Evo jedne fotografije mene sa kolegama tog prvog dana. Ja sam ovo u sredini, tu treći s leva. Mene već tada počela zanima filmska muzika. Zašto? Zato što je to forma u kojoj ljudi iz najrazličitijih umetničkih disciplina, dakle muzičari, pisci, scenografi, kostimografi, šminkeri, kamermani, dakle svi oni bivaju iščupani iz svog jata i dovedeni na jednu nojavu barku, na kojoj onda kao grupa stvaraju novi svet. Sad, pošto nas tim vračbinama na fakultetu nisu učili, ja sam shvatio da moram da nađem mentora u tom svetu. Moj uzor je oduvek bio filmski kompozitor Angelo Badalamenti. Dugogodišnji saradnik Davida Lyncha, možda ga se sećate po njegove legendarnoj temi za TV seriju Twin Peaks. Angelo je bio kralj kontrasta i konteksta. Njegova sposobnost da istakne mrak kroz svetlost, svetlost kroz mrak, je neuporediva. Sad, ljudi tog kalibra se obično kontaktiraju preko agenta. I sad meni je bilo jasno da neki tamo klinac iz istočne Evrope sigurno nije dovoljno bitna tema, tako da mi je bilo kristalno jasno da to neće uspeti. I onda sam došao na ideju da potražim njegovu adresu u telefonskom imeniku, koju je samo skupljao prašinu u uglu
školske kafeterije i pronađem nešto što je ličilo na njegovu adresu. I odlučim da mu pošaljem božićni paket. CD sa mojom muzikom. On nije ništa odgovorio, a ja sam nastavio da mu šaljem božićne pakete svake godine. U to vreme sam često išao u Muzej savremene umetnosti, koji je bio tačno preko puta mog fakulteta. Tamo su bili zastupljene razni vidovi vizualne umetnosti, art performance, instalacije i tako dalje. I već tada je u mojoj glavi počela se kristalizuje formula koja će kasnije postati obrazac mog života i umetnosti. Umetnik Andy Warhol uzima nešto trivialno, obično, nešto što je svuda oko nas u izobilju, nešto što niko od nas ne ceni, jednu konzervu supe, i stavlja je u potpuno novi kontekst. Na zid Muzeja savremene umetnosti. Dakle, on uzima jednu konzervu supe i stavlja je na pedestal. I šta on time nama poručuje? Da li je moguće da smo svi okruženi dragocenim stvarima koje ne cenimo dovoljno, koje uzimamo zdravo za gotovo, kojima je samo potrebna promena konteksta da zablistaju svojim pravim sjajem? Po završetku fakulteta sam se zaposlio kao ghostwriter filmske muzike u jednom hollywoodskom studiju. I u početku sam bio zadovoljan, bio sam srećan na tom poslu. Jer sam zaista radio na vrhunskim projektima. I puno sam naučio. Ali, moj rad je bio anoniman. I to je vremenom počelo da me grize. Osjećao sam se nevidljivo, zarobljeno maltene. Tako sam odlučio da dam otkaz na tom poslu, bez plana B na vidiku, i onda sam slao svoj CV svim mogućim filmskim studijima, ali nisam ni jedan jedini angažman mogao dobijem. Zašto? Jer niko nije znao ko sam ja, pošto nisam bio potpisan ni na jedan projekat na kome sam radio u poslednjih 5 godina. I baš kada sam počeo da gubim nadu, dobijem sledeći voicemail na mom telefonu. Philip, this is Angelo Badalamenti, and I'm responding to your email. Sorry it took so long to get back to you. Anyway, Philip, I listened to your stuff. It's really marvelous, excellent. And give me a buzz if the machine answers. Leave a number, and I'll buzz you back. And maybe you can pop out here in my studio in New Jersey sometimes after the holidays, and we can just say hello and talk about what you're interested in. All right, Philippe, we'll talk to you later. Merry Christmas. Okay, bye. Angelo Badalamenti. Konačno. Kaže, izvini na dugom čekanju. To čekanje je trajalo tričavih 9 godina. 9. Kasnije mi je čak pričao da je vremenom počeo da sa radošću iščekuje moje božićne pakete i da mu je bilo zanimljivo da prati moj razvitak kompozitorski. Ko neko zamorče. Postao je moj mentor. I zaista mi je puno pomogao u razvitku moje karijere. Upoznao me sa svojim agentom, sa mnogim talentovnim režiserima. Ali ono što je najdragocenije od svega, naučio me svom jedinstvenom pristupu komponovanju muzike za film. Ja sam taj metod usvojio tada i držim ga se dan danas na svakom projektu na kome radim. Sad, pošto smo u Beogradu, ja ću vam dati jedan primer domaćeg filma, Sunce mamino, reditelja Koste Đorđevića. Jedan divan film. Anđelo kaže, prvi korak je napraviti muzički DNK filma ili muzički blueprint. Muzički blueprint filma Sunce mamino zvuči ovako.
Angelo uzima jedan takav blueprint i predstavlja ga reditelju u obliku melodije lišene bilo kakvog konteksta i uvek na akustičnom klaviru. I onda mu kaže, ovo je duša vašeg filma. A sad, ako reditelj se složi da to zaista jeste duša njegovog filma, onda mi uzimamo taj blueprint i sadimo ga u različite kontekste. Prateći, naravno, emocionalni, atmosferski i narativni luk filma. U slučaju filma Sunce mamino, taj kontekst može da bude neuzvrećena tinejdžerska ljubav. Ili pogled iz perspektive mladog čoveka sa nemirom u duši. Sad, na kraju tog procesa, ja ovaj koncept odvodim jedan korak dalje. Uzimam moj blueprint iz filma i pretvaram ga u pop pesmu. Na našem primjeru, film Sunce mamino, to je bila pesma Ti i ja, koju sam radio u saradnji sa hrvatskim duom Nipple People. I šta mi sada dobijamo? Mi imamo jedan blueprint koji se preliva iz fiktivnog sveta izmaštanog za film u realni svet koji nas okružuje. Vi sad odjedno možete čujete taj blueprint u frizerskim salonima, u shopping molovima, na radiju, Nipple People ga izvode na svojim koncertima. Tako da više ni sami ne znamo da li je film deo života, život deo filma, granice se brišu. A šta ako bismo uzeli taj koncept blueprinta iz filmske muzike i preneli ga u audio branding? Šta ako bismo umjesto blueprinta filma napravili blueprint brenda? Ova moja platforma Tuni i ona omogućava globalnim brendovima da svoj audio logo automatski apliciraju na 1000 muzičkih kompozicija, stavljajući ih u najrazličitije atmosferske, emocionalne, žanrovske kontekste, uz pomoć AI tehnologije. Dakle, Tuni je zapravo mašina za promenu konteksta, ako hoćete. A šta ako bismo uzeli umjesto tog blueprinta filma ili blueprinta brenda i napravili muzički blueprint ljudske duše? Ovaj moj projekat se zove Registry of Souls ili Registar duša. Kao što slikar pravi portret svog subjekta, tako ja, filmski kompozitor, pravim muzički portret mog subjekta. Ovo je nešto na čemu ću vjerojatno raditi malo po malo celog života, dok vas sve ne registrujem. Evo jedne duše iz registra. A šta ako smo uzeli blueprint našeg podneblja, iščupali ga iz konteksta Balkana i presadili ga na neki drugi deo planete? Muziku sa našeg podneblja karakterišu uzbudljivi i neparni ritmovi koji ne postoje nigde drugde na svetu. Evo jednog isečka iz moje muzike za balet Maiz, na kome sam radio sa vizualnim umetnikom iz Los Angelesa, poreklom iz Gvatemale, Harlijem Cortezom.
Harleyjev libreto je u potpunosti napisan na drevnom majanskom jeziku kačikel. Majd još. Jenva, to je Niška banja, topla voda. Kapirate? Muzički producent Rick Rubin kaže: ja kod umetnika tražim jedinstvenu perspektivu. Veštačka inteligencija nema jedinstvenu perspektivu. Dakle, danas je važnije nego ikad biti autentičan, biti poseban, biti svoj, biti čudak, biti uvrnut, otpadnik, sanjar, inovator, biti panker, biti buntovnik, biti zebra među žirafama. Ja vas večeras pozivam da postavite sebi sledeće pitanje. Koja je to moja jedinstvena perspektiva? Koja je to samo meni jedinstvena smeša talenata, veština, interesovanja, DNK sastava? Rezultat te jednačine će vas staviti na jednu stazu. Pođite tim putem. Vidite kuda će da vas odvede. I ako se nađete na nekom zanimljivom mestu, setite se da se zahvalite svom u celom univerzumu jedinstvenom, veličanstvenom ja.